ଜଙ୍କିଆ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରିଲାଣି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ? ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାଙ୍କନ ଦେବ ନମଃ। ଆମର ଜଙ୍କିଆ ବାଙ୍କନ ଭିତରେ ଆଜିକି 43 ବର୍ଷତମ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଭୂତ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ, କେତେ ଦିନ ଧରି ହୁଏ ସବୁ? ଆମ ଗାଁର ପ୍ରତି ଗ୍ରାମର ପ୍ରତି ଘର ପିଛା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାଯାଏ। ତ ସହିତ এই ଗାଁ ସହିତ 25 ଖଣ୍ଡ ମୌଜା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲେ ଏ ପାଖାପାଖିରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲେ ଏବଂ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ରାତି 5 ଦିନ ଆହୁତି କରାଯାଏ। ए वर्ष फेब्रुआरी 7 कुंभ बढ़िया 8 ରୁ 12 पर्यंत आहुति प्रति दिवारात्रि प्रसाद सेवन कराए एवं आंचलिक नाटक प्रति गाँव 5 दिन जाक आंचलिक सामाजिक नाटक परिवेशन कराए। को गाँव सब मिसिक सब निकटस्थ गाँ आम गाँ जंकिया प्रथम रही अर्कपटा अरिसल एवं आमर गोड़ागाई तद सहित नंदपुर पाख बाणीपुर 5टी आंचलिक नाटक प्रतिदिन जनक पर जड़े कर 12 तारीख दिन पूर्णाहुति। आमर ये अनुष्ठान को बाहर आखपाख लोक जो सहायता और साहाଯ୍यर हाथ बढ़ाऊँगी से समस्त भक्त मान आम ग्राम तरफ अशेष धन्यवाद। आम यज्ञर प्रथम मुख्य ये यज्ञर शेष दिन पूर्णाहुति दिन आमर गोटे चरु श्री महाप्रसाद कराए जोटा कि ठाकुर प्रतिभा से चरु श्री महाप्रसाद पाइबा आखपाख निकटस्थ ग्रामर प्रति बहु मैंने आसिक लुकायत बसती एवं से ब्राह्मणकर मंत्र द्वारा से प्रसाद चरु श्री महाप्रसाद लुकायत दि जाए। जो प्रसाद आज पर्यंत से बांकनीकर श्री चरु प्रसाद पाई कौन जड़े महिला एपर्यंत पुओ बा झील हो वंचित होना समस्त निश्चित फलप्रद पाई यहाँ हूँ आम ऐतिह्य और गौरव। मुझे चैनल माध्यम सरकार को विशेष विशेष अनुरोध करुँच सरकार आम अनुष्ठान प्रति दृष्टि आकर्षण करते तेणु आम अनुष्ठान तरफ आम समस्त कृतज्ञता भाव में सरकार को अनुरोध करुँ ये अनुष्ठान को जब सरकार टी अनाते ताल अनुष्ठान आगू आगू टे दीर्घजीवी बढ़ी जाता यह सरकार को अनुरोध करुँ चैनल माध्यम भक्त मान जनाऊँगी आपण मैंने फेब्रुआरी 7 कुंभ बुड़ 8 ରୁ 12 तारीख जाके आहुति दिवस अच्छी आपण मैंने प्रत्येक दिन आसी आहुति दर्शन करने संगे संगे संध्या समय आरती दर्शन करी एवं प्रसाद सेवन करी आनंद जातु ये मोर आपको प्रार्थना। जय जगन्नाथ जय बांकनी देव। सर्वप्रथम मो बांकनी देव को प्रणाम करुछि। ये अनुष्ठान दीर्घ 43 वर्ष है जदि यज्ञ अनुष्ठान चली बहु पूर्वर ये बांकनी देव पीठ राजा द्वारा प्रतिष्ठित होता एवं अझाड़ झाड़ जंगल भितर थिला ठाकुर किसी संजा सृष्टि करने पूजक मान अच्छा पूजा भी करती किंतु 78 मसीह आमरी गाँव आविर्भाव हेले बाल सन्यासी बाबा जटाधारी बा जटिया बाबा से अनुष्ठान को आसी अतर्कित भाव में रात्रि पहुँचले एवं सेठी से जंगल भितर बरगछ छाई तले रात्रि विश्राम ने जोटा कि सापंकर आधास्थल थिला निर्भीक भाव में से जगह रही से वर्ष गला क्रमे क्रमे 4-6 मास थर आसती 2-4 दिन रहती रहा ग्रामवासी को कहले ये जगह पूर्वर किसी अनुष्ठान थिला आम अनुष्ठान ये गोटे करवा यज्ञ अनुष्ठान आरंभ करवा यही कथा आस्ते आस्ते लोक मैंने अनिच्छा प्रकाश करते कारण यज्ञ ये साधारण नुह किंतु तांकरी प्रचेष्टार 83 मसीह ग्रामवासी सहायतार यज्ञ अनुष्ठित है एवं से यज्ञ अनुष्ठान भितर आम आखपाख अंचल प्राय प्रत्येक मौजार जनसाधारण सहायता आमको जोगैले अद्यावधि जोगे चली से यज्ञ अनुष्ठान तरफ मुझे शत शत धन्यवाद जनाऊँगी। ये अनुष्ठान दीर्घजीवी होगापाई ग्रामवासी आप्राण उद्यम अच्छी जो अनुष्ठान एते बड़ हो
ଯାହାକି ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ 1 ନମ୍ବର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟହ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ କହିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆହୁତି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ପୁତ୍ର କାମନା କରିଥିବା ବା ପୁତ୍ରୀ କାମନା କରିଥିବା ଯେ ମହିଳାମାନେ ଆସି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଚରପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୋ 43 ବର୍ଷ ଦକ୍ଷତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରିଛି ପ୍ରାୟ କେହି ନିରାଶ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବର୍ଷେ ଯାଉ ବା 2 ବର୍ଷ ଯାଉ ସେମାନେ ପୁତ୍ର ବା ପୁତ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାଙ୍କନି ଦେବଙ୍କ ଆଶିଷ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଏକାକି ଦେଇପାରୁନି, ସମୂହ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଦେଇ କହିବେ ଯେ ବାବାଙ୍କର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଯଜ୍ଞ ଟିକେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାକି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଅନେକ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଧରଣର ସହାୟକ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଉ। ଆଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଏହି କାମନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କରୁଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରା ଆସି ଏଠାରେ ସହଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଉ। ଏହା କହି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ ଏଠାରେ ଆଗାମୀ 7 ତାରିଖ ଠାରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ କାମନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।